foi uma posição que você mostrou ontem, que no MMA. Il peut faire voir, d'ailleurs, je ne sais pas s'il a déjà travaillé pour se rapprocher, par exemple, pour casser la distance. Est-ce qu'il a déjà travaillé des choses en feinte, c'est en percussion, par exemple, ou au contraire en esquive et tout, par rapport à Nessa distância, como você faz que o cara vai na sua perna aqui? No MMA ou na... MMA. Ele entrou na minha perna. Eu tenho que contra-atacá-lo com um jab direto, cruzado, gancho, fazendo de tudo para ele entrar nas minhas pernas. Bora fazer agora o movimento. Estou aqui com ele, eu já começo. Aí ele já vai entrar. Entrou, eu já pego. Pego e fecho logo a guarda. Não tem para onde ele fugir. Pressiono, seguro e mantenho a posição aqui. Proteja aqui, ou quer que o proteja. bumbum entre? Isso aí. Proteja ou vou para trás? Isso que eu procuro muito fazer também. Estou aqui, mantenho a distância, espero um pouquinho, e aqui já vou para cima dele. Acertando vários socos, já obrigando ele a entrar nas minhas pernas. Ele vai entrar na hora. Entrou, agarrei o pescoço, fecha a guarda e pressiona um pouquinho. La pression, c'est en fait lui ce qu'il dit, c'est il veut obliger le mec à rentrer dans ses jambes. Ouais. Donc D'accord. il va faire une série jusqu'à temps que le mec il se défend, puis lui enfin en même temps il est tout droit. Donc l'autre il va voir qu'il est tout droit, il va rentrer dans les jambes, mais lui c'est ce qu'il veut. C'est à ce moment-là où... D'accord. En fait il y a deux feintes, quoi. Il y a les feintes au niveau des bras, des frappes, Voilà. et puis le fait qu'il est droit comme ça, donc il le feinte au niveau des... Ah ouais, Qui donne envie à l'adversaire de rentrer dans ses jambes. ouais, Et d'accord. lui il s'y attend donc... C'est génial. Il a un peu expliqué ça ou pas? Ouais, il l'a dit. Ouais. Je te le dis. D'accord. Est-ce que ça, il l'a déjà expérimenté dans un combat c'est là justement? Já experimentou essa posição na luta? Já. Pra falar qual é a luta? Bom, eu experimentei essa posição lá no México agora. Esse ano já lutei 2 vezes no México. E eu experimentei essa posição acertando vários socos no mexicano, que era lutador de wrestling, da seleção olímpica de wrestling, onde ele foi obrigado a entrar nas minhas pernas. Aí eu consegui pegar o pescoço dele e ele bateu, ainda quase chegou a dormir um pouquinho, mas agora ele despertou rápido. Donc il dit que oui, surtout cette année il a combattu 2 fois au KFC là. Ah non là c'était au Mexique là. C'était un événement au Mexique. Et en fait c'est ce qu'il a fait, il a affronté une fois avec de la lutte. Et donc il a fait son enchaînement, le mec il est rentré dans les jambes et puis il a pris la guillotine. Le mec a tapé et il était un peu presque dormi. D'accord. Et quoi? Ça va dire tout ça coupe? Ouais, comme test. Test du tuba. Il y a mieux. Il va morder isso aí não, né? Qu'est-ce qu'il y a? J'étais à 1,50. C'est pas grave. Non, au contraire, si t'as la netteté, c'est bon, hein. 50 c'est mieux parce qu'on peut ralentir. Ça marche. Je te donnerai le making-of. Ok. Tu peux nous faire un clap, un deuxième clap, s'il te plaît? Merci. Deuxième clap. 1, 2, 3, 4. Sabe contar muito bem. Est-ce que... non, la guillotine... Il a déjà finalisé debout? Il a déjà finalisé la guillotine debout? Já finalizou o cara em pé. Est-ce que ça change quelque chose au niveau... Est-ce que ça va changer quelque chose? Mais c'est-à-dire, debout, tu veux dire il a fermé la garde ou ouais, juste là non. comme ça? Bah, filer le mec qui frappe alors qu'ils sont debout à la verticale. Genre le mec debout là et lui il l'a c'est ça, dans la garde là? Ouais. Ah, oui. Já finalizei assim e justamente passou aqui na Eurosport. Ah, ótimo. Reprendre ça? Tem que falar mais uma vez porque tinha as motos. Eu já finalizei um dos meus combates no Japão. Eu lutei contra o Rumi Nasato, um grande campeão japonês, onde eu consegui finalizar ele na guilhotina em pé. E inclusive passou aqui na Eurosport.
esse evento que era o Shoto, e um grande evento onde consegui defender meu cinturão. D'accord, je vais avoir compris. C'était en défendant sa ceinture contre Rui Masato. Ouais. Voilà, c'est ça. Au Shuto, ouais. Il a finalisé Hiromu Nasato, bah, c'est d'ailleurs l'un des combats qui l'a fait le plus connaître, Ouais. Nasato. Et ça a duré 30 secondes. Le combat tout compris, là, tout le. Ouais, ouais. Ouais. Parce qu'il est vite rentré dans les jambes et Ouais. Et du coup, il a sauté pour la guillotine. Et d'accord, bah écoute, c'est parfait. Il y a la guillotine bas au sol. Tu veux faire celle qu'on a vue tout à l'heure? Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Celle-là. Ouais, moi qui avait un truc à. Enfin, je sais pas, par rapport à la guillotine debout, il avait un truc. Tem uma coisa que você quer falar il voulait, sobre a guilhotina em pé? Je voulais préciser. Bom, a guilhotina em pé, você tem que esperar sempre o adversário entrar nas suas pernas, ou tentar te levantar. Entendeu? Às vezes tem lutadores que querem fazer um show no evento, querem te levantar, levar em cima. Essa é a melhor hora de encaixar o pescoço dele e finalizar na guilhotina. Il a dit que. Je sais plus ce qu'il a dit. Qu'il y en a qui veulent faire du show. Que quoi? Il y en a qui veulent faire le show. Oui, Ouais. c'est ça. Voilà, Oui, t'as ceux qui. Ouais. Ce qu'il dit, c'est qu'il faut attendre que le mec rentre dans les jambes, ou alors il y a ceux aussi qui veulent faire du show et genre lever le mec le plus haut possible, donc il dit que ça c'est le meilleur moment pour prendre le coup de l'adversaire et finaliser. D'accord. Est-ce que. Ouais, j'ai oublié de lui demander tout à l'heure, mais pour la guillotine qui commence là dans le dos, est-ce que. Ça, son prochain l'a fait en grappling, est-ce qu'à son sens, c'est transposable en MMA? Est-ce qu'on peut Dá pra fazer essa posição no MMA, que é a posição. Vai pegar o pescoço assim. No MMA já fica mais difícil, que os lutadores nunca vão ficar ali assim, presos, te prendendo. Ah, ok. Mas só se eles ficarem assim, cinturados por muito tempo. Geralmente o lutador, quando está na cintura, ele vai ficar mandando vários socos. Donc, ce qu'il dit, c'est qu'en MMA, c'est plus difficile parce que l'adversaire ne reste pas collé là en contrôle, il va plutôt chercher à frapper. Donc c'est plus difficile à faire en MMA. Mas nada é impossível. Mais rien n'est impossible. Et, ok, bah on peut passer A posição à solo, la position aussi. posição no chão. Bom, que você fez comigo a primeira, a saída. Vou travar o braço dele. Vou colocar essa mão aqui nas costas. Aí daqui eu vou girando. Giro com a mão no pescoço. Jogando a mão no pescoço dele. Levanto. Fecho aqui a guilhotina. Coloco na guarda. Fechei a guarda. Estou apertando. Aí se ele não bater aqui, se ele conseguir sair, saiu. Eu já vou para outra posição. Passo a perna por cima, como se fosse no omoplata, mas não vou e vou na perna dele. Desligando e estabilizando. Faço o controle e mantenho. D'accord, bah Ça c'était pas moi. Qu'est-ce qu'il y a? Si, Ça c'était bien, va c'était bien, si, mais on peut la refaire une fois. Ouais. Voilà, Ça faire va une fois pour demander. Dá pra falar mais um pouquinho mais alto. Ele estabilizou aqui. Primeiro passo. Vou travar o braço dele. Vou fugir essa mão aqui por debaixo. Coloco ela nas costas. Aqui eu já vejo o momento exato para virar. Aí vou girando. Giro com a mão no pescoço dele. Levanto ele um pouco. Coloco ele na guarda. Segura até ele bater. Se ele não bater, eu tenho que ir para outra posição. Aí ele defendeu rapidamente, ó. Joga a perna por cima, giro e vou na perna dele. Estabilizo. Estabilizo certinho. Como... Esperando a outra posição aqui. Très bien. Et là, on pourrait finir par voir les prises, exactement quelles. Parce que ce qu'on voit pas évidemment avec la guillotine, le problème de la guillotine, c'est que quand on fait comme ça les techniques, tu vois pas comment sont placées exactement ses mains. Ouais. Donc, comment tu veux faire? Ce qu'il faudrait, c'est ouvrir plus la prise en
précisant évidemment Alors que... je montre. Ouais, voilà, en précisant que... Bah, déjà peut le faire qu'il debout déjà ou- qu'il fasse voir lui, déjà comment il tient ses mains, déjà dans le vide. Voilà, comment il... Si effectivement il a plusieurs... voilà, il a plusieurs façons. Voilà, et lui, qu'est-ce qu'il préfère et pour quelle raison, tu vois, si ça... Como você fecha as suas mãos? Por que tem que ser assim? Pour le- Se tem uma avaliação que você gosta. Bom. E você tem que mostrar assim, sozinho, e depois mostrar comigo. Geralmente eu procuro sempre fechar a mão aqui, ó. Levo o meu antebraço para cima aqui, levanto ele um pouquinho e pressiono o pescoço dele. Sempre nessa pegada aqui. On va peut-être le filmer plus au 50 là. Ok, non, c'est bien. Non, ça va. Ainda bem que os franceses tiveram a Revolução Francesa, porque senão você não tinha uma guilhotina. Verdade. D'accord. Et Après avec moi. ouais, allez, on va pegar. É melhor você ficar de quatro, não? Que dá mais espaço para você mostrar aqui. Et pour et aussi pour bien placer le, c'est pour bien glisser le bras. Est-ce qu'il a des trucs pour bien glisser le bras et pour bien écarter le, pour bien décorer le cou. Carol, como que você entra se tem uma coisa? Aqui, tem um secreto. É, tem um segredo aí mesmo. Ó, coloca aqui o polegarzinho aqui, ó. É mágico. Ah, então dá pra ferrar. Muito importante. Ó, segura aqui e que mantém. Mão com mão. Não faz isso não, machuca não, mas dá pra ver. Não dá pra ver, não. Não dá pra... Que bicho, um desespero ali dentro da guilhotina. Coitado. Et Suplício. donc ouais, non, ça c'est parfait. Hein? Ouais, c'est nickel. Oui, si, voilà, la contrée justement, comment sortir. Est-ce que une fois que le bras est tout passé- savoir, Il veut tout savoir, ouais, d'un coup. ça va être tout. Comment, Allez, voilà, 5 comment minutes. contrer ça? Est-ce que quel est le bon moment pour contrer? Est-ce que dès que le bras pour lui, dès que le bras est passé sur contre un aimant, est-ce que c'est cuit déjà Com a defesa, se o cara já tem o pescoço, se a melhor defesa é bater ou se tem uma defesa. Todos os golpes têm uma defesa. Tudo é técnico quand tu me défends. Tenta falar mais. Bom, o certo é não deixar encaixar, né? Que às vezes você tentando defender, você vai ficar muito cansado. Tentar sair da posição, vai perder várias porcentagens de gás, aí você não vai conseguir completar um combate todo. Il dit que le certes, ce qu'il faut pas faire, c'est de laisser l'adversaire prendre la position. S'il prend la position, bah, je vais devoir sortir. Pour sortir, je vais utiliser de la force, de l'énergie, et ça va pas être bon pour la suite du combat, et ça peut jouer derrière sur le combat. D'accord. Você tem mais segredos para nós? Não? Calme. Et non, bah c'est impec. On va faire quelques visuels juste. Vas-y. Ouais. Allez vous habiller, vous pouvez vous habiller les amis. Ils peuvent faire du bruit là, c'est bon. Et ouais, c'est bon. Merci. Je vais chanter. Boa. É.